Behold, I was brought forth in guilt, and in sin my mother conceived me. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Behold, you desire truth in the innermost being, and in secret you will make wisdom known to me. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Purify me with hyssop, and I will be clean. Cleanse me, and I will be whiter than snow. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Let me hear joy and gladness. Let the bones you have broken rejoice. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Hide your face from my sins, and wipe out all my guilty deeds. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Create in me a clean heart, God, and renew a steadfast spirit within me. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Restore to me the joy of your salvation, and sustain me with a willing spirit. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Then I will teach wrongdoers your ways, and sinners will be converted to you. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Save me from the guilt of bloodshed, God, the God of my salvation. Then my tongue will joyfully sing of your righteousness. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Lord, open my lips so that my mouth may declare your praise. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocaustos. For you do not delight in sacrifice, otherwise I would give it. You do not take pleasure in burnt offering. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. God, you will not despise. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. By your favor, do good to Zion. Build the walls of Jerusalem. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Then you will delight in righteous sacrifices, in burnt offering, and whole burnt offering. Then bulls will be offered on your altar. Amén. Amen. Este Salmo 51 This Psalm 51 es, como sabemos, la confesión de David al Señor. is how we know David's confession to the Lord. Si leemos el encabezado, podemos a simple vista ver que dice en la Biblia: If we read the heading, we can at first glance see that he says in all Bibles, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llevó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. to the chief musician, this is the Psalm of David when after he had taken Bathsheba and Nathan the prophet came to him. Voy a hacer un breve resumen de esta historia, que fue por lo que David escribió este salmo. I'm going to make a brief summary of this story. This is the reason why David writes this psalm. Pero les invito a que en sus casas, si pueden, lo lean completo. Él está en 2 de Samuel, capítulo 11 y 12, que es donde viene contada esta historia. I invite you to read the story completely. It's found in 2 Samuel 11 and 12 in your house. This is where this story is told. David fue el rey de Israel. David, who was the king of Israel, En el momento en que los soldados se habían marchado a la guerra, at the time when the soldiers had gone to war, se quedó en el palacio sin hacer nada. he stayed in the palace doing nothing. Dice la palabra ocioso, The word says he was idle, sin hacer nada. without doing anything. Hay problema cuando estamos sin hacer There's a nada. problem when we're being idle. Yes. Y mientras estaba aburrido caminando por la terraza, And while he was bored walking on the terrace,
Dice la palabra que desde su balcón alcanzó a ver una mujer bella The word says that from his balcony he saw a beautiful woman. que se estaba bañando. She was bathing. Y pues David no pudo contenerse And David couldn't contain himself. y preguntó quién era ella. So he asked who she was. Y le dijeron que era Betsabé, la mujer de Urías, quien era uno de sus fieles soldados. They told him that it was Bathsheba, Uriah's wife. This was one of his most faithful soldiers. Y dice que él mandó a traer The Bible then says that he ordered to bring her to him y que durmieron juntos. and that they slept together. Y que esta mujer quedó embarazada. And this woman became pregnant. Betsabé se lo mandó a decir a David. Bathsheba sent word about her pregnancy to David. Y David pues empezó a ver cómo podía salir de este problema. So David started to think about how he can get away from this problem. Y armó un plan. So he had a plan. El plan A de David fue mandar a buscar a Urías con la excusa de saber cómo iba la guerra. So plan A was to send for Urias with the excuse of trying to find out how tough the war was going. Y cuando Urías vino a él, And when Urias came to him, le dijo que se podía ir a su casa, he told him that he could go home, como exonerándolo de su trabajo. like letting him go away from his work. Imagino que David pensó que él iba a ir a su casa I imagine that David thought that he was going to go home, y como tenía mucho tiempo en la batalla, and since he was in battle for a long time, lo lógico era que estuviera con su mujer. the most logical thing that he would be done was for him to be with his wife. Pero este plan le falló a David. This plan failed for David. David no contaba con que Urías era una persona mucho más íntegra que él. David did not take into account that Uriah was a much more upright person than him. Él era tan fiel a su servicio He was so faithful to his service, que no se fue sabiendo que sus compañeros estaban en la guerra. so he didn't leave knowing that his companions were still in the war. Sino que se quedó en la puerta del palacio esperando a ver si necesitaban algo. So he stayed at the door of the palace to see if they needed anything. Y como esto no funcionó, And since this didn't work, David hizo el plan B. David made a plan B. Y esto fue emborracharlo This was to get him drunk, para ver si así se iba a su casa y estaba con su mujer. to see if he would leave and go be with his wife. Y obviamente, si él se iba y estaba con su mujer, ellos iban a determinar que el hijo que ella esperaba era de su esposo. And if he would have gone, got drunk, and been with his wife, then they would have thought that the baby that she was carrying belonged to her husband. Pero este plan funcionó menos. But this plan worked less than the other. Y en vista de que él se dio cuenta que no lo iba a poder convencer And since he knew that he wasn't going to be able to convince him de volver a su casa con su mujer, to go back to his house and be with his wife, avisó a sus soldados que Urías iba a volver a la guerra, he tells the soldiers that when Urias returned to the war, que lo pusieran al frente de la batalla y así él muriera y él pudiera quedarse con su mujer. they would put him in the front of the battle where all the war was happening so that he would die and David would be and stay with his wife. Y esto pareciera el plan perfecto. And this looks like the perfect plan. Matamos al hombre We y kill nos the man. quedamos con la mujer y con el hijo. I kill the man, I stay with his wife and the baby. Y así sucedió. Urías fue asesinado And so it came to pass that Uriah was murdered. y David se quedó con su mujer, David married his wife, pensando que podrían cubrir su pecado así de fácil sin consecuencias. he thought that he could cover up his sin so easily without any consequences. Vemos que al final de la historia, este plan macabro de David We see that at the end of this story, this plan of David, le salió muy, muy mal. it went very, very wrong. Esto lo llevó a él a la ruina, This led to ruin for him, su familia y todo el pueblo. for his family, and for the whole place, for all the people. Dice la palabra que habiendo pasado un año, The word says that after a year, y esto también lo vemos en el libro de Samuel, en el capítulo 12, and we see that in the second book of Samuel, chapter 12,
que el profeta Natán confronta a David por lo que había hecho. The prophet Nathan comes and confronts David about what he had done. Y el profeta lo hace de una manera particular. And we see that although he does it as in a kind of parable, Lo hace como una parábola. Pero también lo hace de una manera muy clara y gráfica. he does it in a very clear and graphic way Y le dice lo siguiente. when he tells him the following. Empieza contándole una historia. He begins by telling him a story. Y le dice a David que habían dos hombres, uno rico y uno pobre. He tells David that there were two men, one rich and the other poor. Y que este hombre rico tenía muchas vacas y ovejas, tenía muchas reses. And he says that this rich man had many riches, many sheep and cows. Y el hombre pobre, sin embargo, solo tenía una ovejita que había cuidado con mucho cariño. And the poor man was alone, and he had one little sheep that he had cared for very lovingly. Y que le había estado dando de comer con su propia mano. He was feeding this sheep by hand. Y que cuando el hombre rico le llegó una visita, en vez de matar un animal de los suyos, le quitó al hombre pobre su única oveja. And when a visitor came to visit the rich man, instead of killing one of his animals, he took away from the poor man his only sheep. Y David, al escuchar esta historia, le dice al profeta Natán: And when David heard this story, he tells the prophet Nathan, ese hombre que mencionas debe morir. that man that you're mentioning, he should die. Y el profeta Natán le dice: And the prophet Nathan tells him, ese hombre eres tú. that man is you. O sea que So tú eres el que tienes que morir. you're the one has to die. Y pues esto aquí nos habla del gran error que cometió David. So this here tells us about the terrible mistake that David made. Cometió adulterio, He committed adultery. básicamente asesinó a este hombre. He basically killed his friend. Y entendamos que el problema aquí no fue tanto el pecado. Let's understand that the problem here was not so much the terrible sin, Aquí el Señor especifica but here the Lord specifies muy bien que el mayor de todos sus errores that the greatest of all his errors fue el no guardar su palabra. was not keeping his word. La palabra dice que David tuvo en poco la palabra de Dios, The word says that David had little regard for the word of God, que la menospreció. that he belittled it. Y luego vemos que peor aún trata de ocultar su pecado, And then we see that it's even worse to try to hide his sin, de encubrir lo que había hecho como si Dios fuera tonto y no se iba a dar cuenta de las cosas. and cover things up as if God were a fool who does not see everything. Y definitivamente esto es lo peor que podemos hacer cuando pecamos. And I think this is the worst thing that we can do when we sin. La palabra dice en Proverbios 28:13 The word says in Proverbs 28:13 que el que se arrepiente y confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. that he who repents confesses his sin and turns away from it and obtains mercy. No hay nada en este mundo que nosotros podamos esconder de Dios. There's nothing in this world that we can hide from God. Nada en lo absoluto. Nothing at all. Hebreos 4:13 Hebrews 4:13 nos dice: says, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Dios, a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. and there is no creature hidden from his sight, but all things are open and laid bare to the eyes of him to whom we must answer. Después vemos que exactamente como Dios le dijo, la espada no se apartó de la casa de David. Then we see that exactly what God had told David, that the sword was not to depart from his house. Y estas consecuencias fueron algo con lo que David desafortunadamente tuvo que cargar por mucho, mucho tiempo. And these were the consequences that David and his family, unfortunately, had to bear for a long time. El hijo que tuvo con Betsabé murió. The son that he had with Bathsheba died. Y vemos que cosas desastrosas le ocurrieron a él And then we después. see the disastrous things that happened to him and his family. David, acorde con la ley de la época, merecía morir David, according to the laws of those times, he deserved to die por eso que había hecho. for the things that he did. Él debía pagar sus acciones con su muerte, He had to pay for his actions with his death, ya que no había un sacrificio que pudiera pagar el asesinato o el adulterio.
since there was no sacrifice that could cover murder or adultery. Y aunque vemos que todas estas cosas le ocurrieron a David, la palabra dice que Dios le perdonó la vida. And although we see that all these things that happened to him, the Bible says that God still spared his life. Dios amaba a David, God loved David, pero este amor no lo exoneró de las consecuencias de sus acciones. but this love did not exonerate him from the consequences. Y luego vemos toda la calamidad que llegó a su vida. We see that when the calamity comes upon his life. De igual manera hizo Dios contigo y conmigo, The same way God works with you and me. así como hizo con David. The same way he did with David. Cuando habiendo todos y cada uno de nosotros merecido la muerte, When all of us deserve death, porque la paga del pecado es muerte, because the wages of sin is death, Él nos dio perdón y nos dio misericordia. nevertheless he gave us mercy and forgiveness. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romans 6:23 says, "For the wages of sin is death, but the gracious gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." Uno de los peores errores que cometemos como seres humanos One of the worst mistakes we as human beings make no es tanto pecar, y pecar es muy malo, is not so much the fact that we sin, and although sin is very bad, sino el hecho de tratar de ocultar nuestro pecado, but what's worse is the fact that we try to hide our sin, de excusarnos delante de Dios. make excuses for our sin before God. Jeremías 23:24 Jeremiah 23:24 says, nos dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, o en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? "Can a person hide himself in hiding places so that I do not see him? Declares the Lord. Do I not fill the heavens and the earth? Declares the Lord." Cuando hacemos esto, cuando nos excusamos delante de Dios, When we do this and we try to make excuses in front of cuando God, tratamos de esconder lo que hacemos delante de Dios, when we try to hide what we do in front of God, esto lo que hace es alejarnos más de Él. what that does is move us further away from God. Esto es un gravísimo problema que nos lleva directamente a la muerte. This is a very serious problem that leads us to death. Y lamentablemente es la tendencia de todo ser humano. And unfortunately, it's the tendency of every human being. Esto es algo que hemos visto desde el principio, desde Adán y Eva. This is something that's been going on since the beginning with Adam and Eve. Adán y Eva, justo después de haber pecado, Adam and Eve, right after committing the first sin, trataron de esconderse y de excusarse, they tried to hide, they tried to make an excuse for themselves. de echarse la culpa uno con otro. They try to blame each other. Vemos que Dios los enfrenta y les da la oportunidad de confesar lo que habían hecho, We see that God confronts them and tries to give them the opportunity to confess, para tratar de ayudarlos y de sacarlos de ese lío. to try to help them and get them out of that problem. Pero ellos se excusaron. But they only made excuses. Dios es quien siempre nos busca en esos momentos. God is who looks for us in those moments. Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? God asked Adam, "Where are you?" No porque él no sabía físicamente dónde estaba. Not because he physically didn't know where he was. Lo que estaba tratando era de darle la oportunidad de que confesara su pecado. What he was giving him was the opportunity to confess that sin. Dios siempre tiene la iniciativa con nosotros para darnos la oportunidad de arrepentirnos. God always takes the initiative with us and gives us the opportunity to repent. Ezequiel 33:11. Ezekiel 33:11. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Say to them, "As I live, declares the Lord God, I take no pleasure at all in the death of the wicked, but rather that the wicked turn from his way and live. Turn back from your evil ways. Why then should you die, house of Israel?" Primera de Juan 1:7. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 John 1:7. 1:9. 1:9.
If we confess our sin, he is faithful and righteous, so that he will forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Al leer este salmo podemos ver que a pesar de lo terrible que fue el error de David, él se arrepintió. By reading this Psalm 51, we can see that despite how terrible David's mistake was, he repented. Él no se envolvió en su pecado. He didn't get wrapped in his sin. Y cuán hermosas estas palabras que David le está diciendo al Señor. And how beautiful is this confession that David was making to the Lord. Probablemente esta es la confesión más hermosa que un ser humano puede hacerle a Dios. This is probably the most beautiful confession that a human being can make to God. Venir a Él reconociendo su pecado para así poder alcanzar misericordia. Come to him recognizing, confessing our sin so we can obtain mercy. Ese perdón que solo Dios puede dar. This mercy and forgiveness that only God can give. El pecado es algo muy serio. Sin is something very, very serious. El pecado pesa mucho. Sin weighs a lot. Y es algo por lo que debemos de ir a Dios cada día en arrepentimiento. And it's why we must go to God every day in repentance. Pero ¿cómo define la Biblia el pecado? But how does the Bible define sin? ¿Por qué dice aquí que el error más grande de David fue que no guardó su palabra y no tanto el delito que cometió? And it's saying here that the biggest sin was that he didn't keep his word, not in the delight that he took in the sin that he did. En primera de Juan 3:4 y Deuteronomio 9. Primera de Juan 3:4. And 1 John 3:4 En Deuteronomio 9. and Deuteronomy 9, Vemos que pecar es el rebeldes contra Dios we see that sin is going against God y quebrantar su ley and it's going against his law. o lo que Dios establece en su palabra. For what God establishes in his word. Las personas creen que cuando uno se convierte a Cristo, People believe that when one converts to Christ, automáticamente nos hacemos personas perfectas we're automatically perfect. y no podemos fallar o cometer errores. And we won't fail and we won't make mistakes. Y como sabemos, eso es todo lo contrario. And as Christians, we know that this is quite the opposite. Porque cuando decidimos seguir a Cristo, When we decide to follow Christ, es cuando en verdad empiezan los retos en la vida de un ser humano. that's when the true challenges really begin for us. Y es cuando más debemos arrepentirnos And that's when we must repent even more every day. cada día. De hecho, casi siempre la gente está esperando que hagas algo malo para hablar mal de Dios. In fact, they're almost always waiting for you to do something wrong so they can speak ill of God. La palabra pecado, The word sin que es una de las que más se menciona en la Biblia, is one of the words that's most mentioned in the Bible, la han extinguido de los púlpitos. has been extinguished from the pulpits. Ahora es, ven a Cristo Now it's more, come to Christ, tal cual eres. come as you are. Dios te ama como eres. God loves you as you are. Dios te ama a pesar de tu pecado. God loves you despite your sin. Y entonces la gente se acomoda a esa mentira And people have accommodated themselves to that lie. que los lleva directamente al infierno. That lie that leads them directly to hell. Dios te ama. God loves you Dios te ama mucho. and loves you so much Pero Él te ama tanto que envió a su Hijo a morir en una cruz por ese pecado que aborrece tanto, tanto como te ama. He loves you so much that he sent his son to die for that sin that he hates as much as he loves you. Dios odia el pecado. God hates sin. El pecado no es un juego de niños. Sin is not child's play. No es algo a lo que debemos, bajo ninguna circunstancia, acomodarnos. It's not something that we should accommodate in our lives. Mucho menos tratar de ocultar. Mucho menos tratar de ocultar. Oh, much more try to hide. Primera de Juan 1:10. John 1:10. 1 John 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. If we say that we have not sinned, we make him a liar, Y su palabra no está en nosotros. and his word is not in us. Y para empezar con el tema de hoy, And to begin with the theme of today, el Salmo 51 del verso 1 al 6
In Psalm 51 and verses 1 to 6, David nos habla de reconocer nuestra condición de pecado. David tells us about recognizing our sinful condition before God. En el verso 1 y 2, David empieza a hablar de Dios como alguien misericordioso y piadoso. In verses 1 and 2, we see that David speaks of God as merciful and godly. Y así describe él a Dios. And this is how he describes himself. Así es como él describe a Dios. This is how he describes God. Y vemos que él clama a Dios. And then we see that he cries out to God. Y vemos que usa 3 palabras para describirse a sí mismo. We also see here that he uses 3 words to describe himself. Él usa la palabra rebelión, maldad y pecado. He says rebellion, wickedness, and sin. Rebelde, malo y pecador. Rebellion, wickedness, and sin. Esta es una descripción clara de cómo él se sentía. This is a clear description of how he felt. Se sentía sucio e impuro por su pecado. He felt dirty and impure because of his sin. Y de verdad nuestro pecado debe causarnos asco e inconformidad. This is how we should feel and how sin should cause us to feel and not be okay with it. Y el verso 3, In verse 3, vemos que David hace algo que pudiéramos decir que es lo más importante de todo este capítulo. we see that David does something that we could say is the most important thing in this chapter. Y es reconocer su pecado. That is, to recognize his sin. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. He says, because I recognize my transgressions and my sin is always before me. David en ningún momento dijo, porque la culpable fue Betsabé por aceptar acostarse conmigo. David did not say Bathsheba was to blame for agreeing to sleep with him, O ella debió cerrar la ventana cuando se estaba bañando. or for not closing the window while she was bathing. Muchos de nosotros somos expertos en justificarnos Many of us are experts in justifying ourselves, y siempre encontrar la manera de cómo quedar bien en los momentos always de finding a dificultad. way to look good, at least in our opinion, O incluso culpar a otros. or blame others. Pero David no. Aquí David reconoció que falló y que pecó. But no, here David recognized that he failed and he sinned. El Salmos 32:5 Psalms 32:5. dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David dice. David says, I acknowledge my sin to you, and I did not hide my guilt. I said, I will confess my wrongdoings to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. Cuando aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, When we accept the Lord as our Lord and Savior, este es el primer paso y el más importante. that's the first thing and the most important. Y el segundo, And the second most important que thing todo creyente debe reconocer y entender, that every believer must understand is que debo tener mi pecado delante de mí cada día para poder venir en arrepentimiento. that I must have my sin before me every day so that I can come in repentance. Esto no se resume a una simple oración que tal vez hice un día cuando vine por primera vez a la iglesia. That's not summed up to a simple prayer that I said one day when perhaps I had come to church for the first time. O tal vez una llamada que hice a una emisora de radio y me pidieron que orara. Or something that we heard over the radio and they told us to pray. O cuando por fin entendemos que sin Dios sencillamente no podemos seguir. Or when we finally understood that without God we simply cannot. Reconocer nuestro pecado To understand our sin, es un trabajo que es constante, this is a constant work que debemos hacer diariamente, that we must do daily, porque así el pecado está en nosotros. because that is the sin that's in us. Diariamente mientras estemos en este cuerpo de muerte. It's in us daily while we are in this body of death. David no buscó segundos culpables. David didn't look for someone to blame. Él asumió completa responsabilidad por sus acciones. He assumed full responsibility for his actions. Vemos que David luego huye, We see that David then flees. pero notemos que a pesar de que huye, su conciencia no estaba tranquila.
But let's notice that even though he fled, his conscience was not clear. Su conciencia no estaba tranquila por lo que había hecho. He wasn't at rest with what he had done. Y esto fue vital, And this was vital. porque creo que a todos nos ha pasado But I don't know about you, que a veces estamos lidiando con un pecado but sometimes we're fighting with a sin y pasa el tiempo and time goes by y nos acomodamos a eso. and we accommodate that sin. Y con el tiempo empezamos a verlo como algo no tan malo. And over time we begin to see that sin as it's not so bad. Y esto es terrible. And this is indeed terrible. Pero David no. But David, no. David tenía su conciencia sucia His conscience was dirty. y esto no lo dejaba vivir. And because of this, it didn't allow him to live. Y esto lo llevó al verso 4, This led him to verse 4, donde dice, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. where he says, against you I have sinned and I have done evil before your eyes, Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. so that you may be recognized as righteous in your word and considered pure in your judgment. Y notemos que el que David le dijera a Dios, contra ti solo he pecado, And he didn't say, against you I have sinned. no quiere decir que Betsabé o Urías no sufrieran las consecuencias de las acciones de David. It doesn't mean that Bathsheba and Uriah did not suffer the consequences of David, En ninguna manera. his actions in any way. Vemos que Urías fue asesinado, Uriah was murdered. Betsabé fue desgraciada Bathsheba was unhappy. y el bebé que concibieron murió. And the baby they had died. Lo que esto nos quiere decir, lo que esto nos está queriendo decir es que aunque lo que hacemos puede causar mucho daño a las personas, This means, although sometimes the things we do can cause a lot of harm to others, pero al final lo que hace de un pecado pecado es el hecho but in the end, what makes a sin is the fact de que aún sabiendo que Dios nos ve y que sabe lo que estamos haciendo, that even though we know that God knows and sees what we're doing, lo hacemos. we still do it. Es como si, aunque parezca muy duro, le escupiéramos la cara a Dios. And even though this might be a little too rough, it's as if we're spitting in his face. Porque si tú le dices a tu hijo, Because if you tell your son, no hagas esto, don't do this, pero él lo hace, and he does it, tu primer instinto your first es instinct agarrar un palo y darle un palo, is to grab a stick and porque lo está haciendo de crack maldad. because he's not listening. Ya tú le habías dicho que no te gusta que haga eso. You already told him you don't like him to do that. Exactamente lo mismo. It's exactly the same thing. Así que usted puede coger su palo y darle su palo, If sin you ningún take the problema. stick, you hit him with the stick without a problem. El corazón de David The heart of David's heart a este punto no estaba totalmente corrompido. at this point was not totally corrupted. Y esto le permitió a David escuchar la voz de Dios a través del profeta Natán, And this allowed him to hear the voice of God through Nathan sin justificarse. without justifying himself. David entendió que lo más difícil no fue pecar contra Urías o Betsabé, And David understood that the most difficult thing wasn't to sin against Uriah and Bathsheba, sino pecar contra Dios. but to sin against God. Porque cuando pecamos contra alguien, Because when we sin against someone else, no lo vemos así, pero también pecamos contra Dios. we don't see it this way, but we are also sinning against God. David le dice al Señor, sé que he hecho lo malo en tu cara y quiero reconocerlo, porque eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. David says to him, Lord, I know that I have done evil to your face, and I want to recognize it so that you may be recognized as righteous in your word and considered pure in your judgment. David le estaba queriendo decir a Dios que si tú me juzgas, está bien porque lo merezco. David was telling God, if you judge me, it's okay because I deserve it. Él lo entendió. He understood it. El verso 5 y 6 Verses 5 and 6. dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Behold, I was formed in iniquity, and my mother conceived me in sin. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Behold, you love the truth in your heart, and in secret you have made me understand wisdom. Aquí David nos muestra que no hay excusa a nuestro pecado, Here David shows us that there's no excuse for our sin.
Porque en maldad hemos sido formados y en pecado nos concibió nuestra madre. Because we were formed in evil and we were conceived in sin. O sea que somos pecadores desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. That is, that we have been sinners since we were in our mother's womb. No podemos echarle la culpa al gobierno, We can't blame the government, ni la sociedad, society, ni nuestros padres, our parents, ni la situación económica. or our economic status. Porque aunque en pecado hemos sido concebidos, como dice aquí, But although we have been conceived in sin, the way it says here, después nos dice que aún así Dios en secreto nos hace comprender sabiduría. he tells us that even so, God secretly makes us understand wisdom A través de nuestra conciencia, through our conscience, la cual nos recuerda esa verdad que es su palabra. which reminds us of that truth that is his word. Por eso no tenemos justificación. This is why we cannot justify ourselves. Esto también nos dice This also tells us que a pesar de que en pecado fuimos concebidos, that even though we were conceived through sin, Él hace que entendamos su palabra. he allows us to understand his word. Él pone sabiduría en nosotros para que entendamos su palabra. He puts wisdom in us so that we can understand his word. Y así tratemos de apartarnos del pecado. And like that, we can try to get away from sin. No es excusa que la palabra dice que en pecado fui concebido para Es- seguir pecando. There's no excuse because you were conceived in sin for you to continue sinning, Porque Él ha puesto sabiduría en ti because he put wisdom in you para escoger lo que es correcto ante sus so ojos. you can do what is correct in front of him. Entendamos que no somos pecadores porque el mundo nos hizo así, Let us understand that we're not sinners because the world has made us that o way, la sociedad o las circunstancias, or society or circumstances, o porque pobrecito de mí, or because, oh, poor yo me, paso mucho trabajo. I do a lot of work. Pecamos sabiendo lo que hacemos, We sin knowing what we do. pecamos voluntariamente, We sin voluntarily, sabiendo que ofendemos a Dios con eso que hacemos, knowing that we offend God para saciar nuestra carne. to satisfy our own flesh. Hay que ser honestos. Let's be honest. La palabra nos habla de que somos pecadores por naturaleza. The word tells us that we're sinners by nature. El pecado no es simplemente un comportamiento. Sin is not simply a behavior. Los psicólogos y los científicos quieren hacer ver eso, The psychologists and the scientists want to see it that way. pero si el pecado fuera solo un comportamiento, But if that were the case, se solucionaría con medicina, con terapia y con meditación. we could fix it with medicine, therapies, and meditation. Entonces, como es un problema de naturaleza, So because this is a problem of our nature, necesitamos desesperadamente we have desperately ser renovados. to be regenerated. Necesitamos desesperadamente We need to be and must be nacer de nuevo. reborn again. Los versos 7 y 9, Verses 7 to 9 David le dice a Dios que lo limpie y lo lave. ask him to clean and wash him. Y en el vocabulario antiguo, estas dos palabras que él usa aquí, límpiame y lávame, He uses the words in the old vocabulary. no se refiere simplemente a coger una ropa y ponerla en lavadora con detergente a lavar. When he says cleanse me and wash me, he's not saying like put some dirty clothes in the wash. Los dominicanos van a entender esta parte. And Dominicans going to understand this part. En mi país, antes la gente, las mujeres salían a lavar al río. In my country, the women used to go out to wash clothes in the river. Y había una piedra y ella le daban a la ropa y la And there was a rock, and they would hit the rock with the clothes. estrujaban, como usted no se imagina. They did as much work as you can imagine. Toda la fuerza era puesta en esa ropa All the force was put into para que washing those saliera clothes, toda la suciedad y todas las manchas. so that all the dirt and all the stains came out. Y después de todo ese trujar que le daban a la ropa, And after all that beating they did to that clothes, usted pasaba por los patios you would walk through the yards, y veía la ropa and blanca, you would see the clothes white, pero blanca. but white. Y hasta que esa ropa no quedara blanca Until completamente, that clothes wasn't completely white, había que seguir estrujando. you kept beating the rock with it. A Dios la gloria por las lavadoras. So y que thank no God for washing Y que no me machines, tocó esa parte. that I didn't have to do it. Sí. Y así de consciente estaba David. And that's how aware David was.
De esa manera David le dice a Dios que lo lave y que lo limpie, In that same way, David was asking Que lo God es- to cleanse him que and lo estruje to beat him over the rock para que él pueda ser limpio y no tenga ninguna mancha. so that he could be clean and without any stain. Aquí David le pide a Dios que le devuelva el gozo que tenía y la comunión que tenía con él antes. Here, David asked God to restore the joy he had when he had fellowship with him. Y le pide a Dios que esconda su rostro de su pecado. And he asked him to hide his face from his sins. David estaba completamente seguro que solo Dios le iba a poder devolver ese gozo que David tenía was antes. completely sure that only God could give him that joy back. Los que llegamos a conocer a Dios sabemos que solo Dios puede devolvernos ese gozo. Those of us who know God have experienced that joy, Porque por más que busquemos, nada de las cosas de este mundo llena. because no matter how much we look, nothing in this world gives us that Siempre joy. algo falta. There's always something missing. Del verso 10 al 12, David nos enseña que no basta con pedir perdón. From verses 10 to 12, David teaches us that it's not enough Necesitamos y debemos ser renovados. to ask for forgiveness. We must be renewed. Vemos que David aquí le dice a Dios que cree en él un corazón limpio. David tells God that he believes in him with a clean heart. Si Dios no crea un corazón limpio en nosotros, If we want a clean heart in ourselves, si Dios no crea en nosotros un corazón limpio, if God doesn't create a clean heart in us, create one, la vida se vuelve un ciclo the world is like a circle. y me la paso pidiendo perdón And I keep asking for forgiveness, y después vuelvo a la and desobediencia. then I sin again. Peco y me arrepiento. I sin, I forgive, I ask for forgiveness, then I sin again. David le dice, crea en mí un corazón limpio. David says, create in me a clean heart. La palabra crear aquí es muy importante. The word create in here is very important. Dios es el único que tiene el poder de crear algo de la nada. God is the only one who has the power to create something from nothing. Nosotros los seres humanos solo tenemos la capacidad de transformar las cosas. We human beings only have the capacity to transform something. Las cosas que ya Dios creó previamente. Something that God has already created previously. Y muchas veces escuchamos la palabra porque fulana es creativa. And we always hear that so-and-so is creative. La gente me dice siempre, pero tú eres muy creativa haciendo los cakes. The people always tell me, you're real creative making your cakes. No, no soy creativa. And no, I'm not creative. Casi siempre hago lo que por una foto que me mandan. I always do it from a picture that somebody sends me. Yo no creo eso. I don't create it. Ese diseño. That design, I didn't create Y it. aún las cosas que yo hago, And the things that I do, las hago con los ingredientes que Dios creó. I'm only transforming those ingredients that Si God yo- has already created. Si yo no tuviera la harina, los huevos que Dios creó If I previamente, didn't have the powder and the eggs that God created, no sería capaz de hacerlo. I wouldn't be able to do it. Por eso no somos creativos. So we're not creative. Solamente transformamos las cosas de los recursos que recibimos de Dios. We only transform the things that were created already by God. Por eso Dios dice, crea en mí un corazón limpio. So I said, create in me a clean heart. Porque Él sabía que solo Dios podía crear un corazón nuevo en Él. Because only God can create our hearts in Porque him. su corazón estaba sucio, Because his heart was no dirty. servía ya. Nuestro corazón debe y tiene que ser renovado. Our hearts has to be renewed. Romanos 6:6 nos dice, sabiendo esto de que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para el cuerpo del pecado, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romans 6:6 says, knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away, that so we should no longer be in bondage to sin. Efesios 4:24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ephesians 4:24, and put on the new man, that after God had been created in righteousness and holiness of truth. Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. I'm sorry, what
Tito 3:5. Titus 3:5. Yeah. Not by works done in righteousness, which we did ourselves, but according to his mercy he saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Entendamos que no importa cuántas veces hagamos esa famosa oración del pecador que a veces oímos en las emisoras de radio. Let's understand that it doesn't matter if you say that famous sinner's prayer that we sometimes hear on the radio. Te dicen, ora con nosotros y todos tus pecados serán They perdonados. tell people, pray with me and all your sins will be forgiven. Déjenme decirle que eso no sirve de nada That is of no use. si tu corazón no tiene el mismo anhelo que tenía David. If there is no longing in our hearts the same way that we see here with David, Eso no sirve de nada si tu corazón no está limpio, it's of no use if your heart is not clean, si tu corazón no es renovado. if your heart wasn't renewed. El verso 13 Verse dice, 13, dice que David, vemos que después que David admite su pecado y haber sido limpiado y lavado y su corazón renovado, we see that after David admits his sin, he has been cleansed and washed, and his heart has been renewed. entonces le dice a Dios que él enseñará a los transgresores. He tells God to teach the transgressors. El verso 14 al 16, como dijimos al principio, We see that from verse 14 to 16, as we said at the beginning, no existía sacrificio que David pudiera hacer para poder pagar su pecado, there was no sacrifice that David could have made to cover his sin, solo con su muerte. only death, Por eso él le dice lo siguiente, which is why he tells God, dice, Dios no, dice, por eso vemos que dice que él sabe que Dios no quiere sacrificios porque él lo haría. he tells God that he does not want sacrifices, but he would give them. Entonces esto nos lleva al verso 17. So this takes us to verse 17, Y esta es la respuesta a esto. O sea, and this is the answer to this. ¿qué esperaba Dios de David entonces si él no quería sacrificios? What did God want from David if he didn't want a sacrifice? Vemos que dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. We see that it says that the sacrifices of God are broken spirits. El corazón contrito y humillado. You do not despise a contrite and humiliated heart. Eso era lo que Dios quería de David. That's what God wanted from David. Ya a este punto David no le importaba ni su reino, At this point, David didn't even care about his ni reign, sus riquezas, his riches, menos el que dirán, what my people said. his people said, Solo agradar a Dios y alcanzar el perdón. only about pleasing God and obtaining mercy. Y para ir finalizando, And to begin concluding, recordemos nuevamente que las malas acciones de David let us remember again that David's evil actions trajeron no solo desgracia para él, brought not only misfortune to him, sino también para toda la nación. but to his people and the entire nation. Y es por eso que en el verso 18 y 19 él intercede por el pueblo. This is why in verses 18 and 19 he intercedes for his people. El pecado no es un juego, Sin is not a game. no es algo a lo que debemos de acomodarnos o Sin is not adaptarnos. something that we must accommodate and adapt to. El pecado nos mata, Sin kills us. nos destruye, It destroys us. y no solo a nosotros, And not only us, sino todo a nuestro alrededor. but everyone around us. No creamos esa mentira Do not believe those absurd lies de que Dios nos quiere tal como somos, that God loves us as we are, porque eso no es cierto. because it's not like that. Dios no te quiere como eres. God doesn't want you the way you are. Dios aborrece tu pecado. God hates your sin. Dios aborrece tu pecado. God hates your sin. Dios te ama, He loves you, pero Dios aborrece tu but pecado. he hates your sin. Y tú eres un pecador. And you're a sinner. Este camino no es fácil. This path is not easy. Eso todos lo sabemos, And we all know that. porque yo creo que todos los que estamos aquí Because everyone that's here today está luchando una batalla. is fighting against a sin. Esta carne le gusta pecar This flesh that loves to y sin no se quiere someter. and doesn't want to submit to it. Entendamos que David no merecía ser perdonado. Let us understand that David did not deserve, David cometió un pecado grave. he didn't deserve forgiveness. He committed a very serious crime. Nosotros tampoco. We also don't deserve. Ninguno de nosotros que estamos aquí merecemos el perdón de None Dios. of us deserve God's forgiveness. El perdón, aunque es gratis, Forgiveness, although it's free, no es algo barato.
It's not something cheap. Le costó a Cristo su vida en la cruz. It cost Christ his life on the cross. Y para alcanzarlo, aunque no es gratis, And to achieve it, even if it's free, debemos de reconocer estas tres cosas. we must recognize these three things. Que somos rebeldes, That we're rebellious, que somos malos that we're bad, y que somos pecadores. and we're sinners. Y es por no reconocer esto, And it's because we don't recognize this, es porque mucha gente no serán perdonados. why many people will not be forgiven. Entendamos que solo y únicamente la sangre de Cristo tiene el poder de limpiarnos. Let us understand that only the blood of Christ has the power to cleanse us. Si hay aquí entre nosotros If there's someone among us, alguien esta noche someone tonight que como David en ese tiempo that, like David at that time, es rebelde a la voluntad de Dios. rebelling against the will of God, Si hay alguien aquí hoy if there's someone today que quiere dar ese paso de aceptar que es un pecador y que necesita ese perdón de Dios, that wants to take that step of accepting that he's a sinner and that he needs forgiveness, les invitamos a que pasen. I invite him to Queremos come. orar por ti. We want to pray for you. Dios te ama, God loves you. Dios te ama, God loves you. pero Él no quiere que sigas andando en pecado. Because he loves you, he doesn't want you to continue No walking quiere que andes por esta vida sin esperanza. through life without hope. Ninguno de nosotros los que estamos aquí somos perfectos. None of us here are perfect. Todos los que estamos aquí estamos luchando con ese mismo pecado con ese pecado en el que estaba luchando David. We are all fighting some battle, and we are also fighting with our sin. Romanos 10, 8, del 8 al 10 Romans 10, 8 through 10. nos dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. But what it says is the word is near you, in your mouth and in your heart. This is the word of faith that we preach, that if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Because with the heart one believes for righteousness, but with the mouth one confesses for salvation. La palabra dice que no hay justo ni uno. The Bible says that there's not one just, Todos not even one. pecamos, dice We la all palabra. sin. Y por tanto todos estamos destituidos. And because of that, we're all. Pero Dios es bueno But God is good. y no importa la magnitud de tu pecado. And it doesn't matter how big your Muchas sin. personas vieran la historia de David A lot of people see the story of David y dijeran, pero ¿cómo puede Dios usar un hombre como David? and ask, how can God use a man like David, Asesino, assassin, adúltero. adulterer, Y sabrá Dios cuántas cosas más hacía. and who knows God how many more things he might have done. Pero Dios lo perdonó. But God forgave him Porque Dios tiene misericordia de quien quiere. because he has mercy for who he wants to have mercy to. Dios solo quiere que vengamos a Él en arrepentimiento God just wants us to come to him in y que repentance, estemos dispuestos And to a be que Él ready. nos cambie, with open hearts for him to change us. a que Él cree en nosotros un corazón nuevo, So he creates in us a new heart, un corazón limpio. a clean heart. Dios lo puede hacer. God can do it. Dios es el único que lo puede God hacer. is the only one that can do it. Dios les bendiga. God bless you.